प्रथमे कपड़ा 4 फोल्ड करू। ब्लाउज रो हाथ रखी हाथ अनुसार माप कर खड़ी चिन्ह दे दो। पिठी पटर कपड़ा 2 फोल्ड हम तापरे से पछपटर ब्लाउज रो एक आखरु चेक आख माप करू जति थो तार अधा ये कपड़ा रे गार दो। पछपटर लंबा जति थो मापिकी से आउ 1 इंच लंबा रखि अधिक कांधर चौड़ा मापिबू जति थो तार अधा करे खड़ी चिन्ह देबू माप करी। पिठीर मझीटा जति दरकार से माप करी चिन्ह देबू। तापरे साइड रो जति दरकार तल पटू मापिकी काख आड़ू चिन्ह देबू। कांधर अधा मापिला परे तार अधा चिन्ह करिकी खड़ी चिन्ह देले जेरा बेक हबो। कपड़ा 2 फोल्ड होला परे चौड़ाटा मापिबू पाखरु से बटाम पर्यंत
ଯେତିକି ଥିବ ତାର ଆଉ ଟିକେ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ରଖିଥିବୁ। ସାମ୍ନା ପଟର ଲମ୍ବାଟା କାନ୍ଧରୁ ସେ ପଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଥିବ ତାର ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ରଖିଥିବୁ। କାନ୍ଧରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ସେ ପଛପଟର ବ୍ଲାଉଜ୍ ତା ଉପରେ ରଖିକି ମାପିକି କାଖ ଚିହ୍ନ ବେକ ପଟର ଚିହ୍ନ କରିଦେବୁ ଖଡ଼ିରେ। ତିନିଟା ଡଟ୍ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ତଳ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତାମ ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଖ ପଟେ। କପଡ଼ାକୁ ଆଉ ଥରେ 4 ଫୋଲ୍ଡ କରିବୁ ସରୁରେ। ତାର ଚଉଡ଼ା 2 କି 3 ଥିବ, ଆଉ ଚଉଡ଼ା ସେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଅନୁସାରେ ମାପ ଦେବୁ।